Laguna. Wow. Manila. Welcome to Secure Island, ma'am. Anong masasabi niyo sa Secure Island, ma'am? Masaya, mababait yung mga tao. Ayan, salamat, Yes. ma'am. Parang So, ikaw, kuya. ayan, enjoy niyo rin po, ma'am, yung pag-Tarzan swing. Ayan. Yay! Thank you so much, ma'am. Ayan. Okay. Ayan, guys, from Laguna, Binyan, no? Ayan. Ganyan Laguna. Mga gwapa ba kayo? Ayan, magaganda, guys. Ayan. Sige na po. Mago, ikaw daw. Try mo na, ma'am. Ikaw na. Ito muna. Ito na lang. One more? No, I'm okay. Thank you so Ayan. much. Thank you so much, Sulgo, ha? Have a good Thank one. you. Game. Guys, si ate from Laguna, Binyan. Ayan. Ayan guys, nag-floating pa si ate. Ayan. May bato dyan, ha? Sa likod mo may bato. Sa likod mo may bato. Ayan. Ayan, ma'am, tatalo na siya. Ayan. Bend your knees, up your legs. Pat! Pat, dyan ka lang. Wala si mama dito. Panguta. Where you from? From Dumaguete. Tatalon si mama. Ayan. Okay. Dito. Forward na, forward. Kung sila sa Langoy ba? pero kailan yung video, ma'am? 1, 2, 3. Ano ka man lang, ano ka ba yung mga One, two, three, go! Jump! Lutang, alalay na. Bawal din ang lasing. Jump! Mandun niya. Ayun, mandun niya. Ayun mo sa kanya. Wait lang. 2, 3, go! Jump! Ay, dito lang, dito! Dito! Talikod! Ayan!